اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، عالم دین مفتی تقی عثمانی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سودی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے میں بھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے لوگ یہاں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن جس سطح پر، جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرت ہوتی ہے، تاجر برادری مضبوط ہے اور وہ اپنے سامنے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا نقشہ رکھتی ہے تو سیاست کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اس بات پر لانگ رن پالیسیز کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری زر مبادلہ، ہمارے جو کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے۔ زر مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، عیاشیوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے امپورٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں۔ آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے، حالانکہ اس کو اگر اس کا کیا فائدہ ہے امپورٹ پر پابندی لگانے کا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے نا کہ میں جتنا قرض دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملنے کی گارنٹی ہو، ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس کے ذریعے میرا قرض مجھے واپس مل جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپورٹ پر پابندی لگاؤ تاکہ تمہارے پاس زر مبادلہ تمہارا باہر جائے، یہ شرط آئی ایم ایف لگا رہا ہے۔ تو سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عالمی ادارے بیچ میں آ کر رکاوٹ ڈالتے ہیں اور چونکہ ہم غلام ہیں لہذا ان کی شرط ممنوع۔ لیکن یہ بتائیے کہ عوام کے اوپر کون سی پابندی ہے کہ وہ امپورٹڈ اشیاء استعمال کریں، یا تاجروں پر کون سی پابندی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور خریدیں، امپورٹڈ اشیاء کو خرید کر اپنے پاس رکھیں؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ تحریک چلائی جائے کہ تاجر حضرات امپورٹڈ اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھیں، جو عیاشی کی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری اشیاء ہیں، جن کے اوپر ہمارا زر مبادلہ فضول ضائع ہو رہا ہے، اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور امپورٹڈ چیزیں ہم نہیں منگوائیں گے، اور خاص طور پر وہ امپورٹڈ چیزیں کہ جو ایسے دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایسی امپورٹڈ چیزوں کو
अपने ऊपर हम नहीं मंगवाएंगे। हुकूमत अगर पाबंदी आयद करेगी, बैन अक़वामी ताकतें रोक देगी, लेकिन अगर ताजिर और अवाम ये फैसला कर ले कि हमें इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, तो फिर वो इम्पोर्टेड चीज़ें आना बंद होंगी। और ताजिर हजरात ये फैसला कर लें कि हमें अपनी मुल्की मसनूआत को फ़रोग़ देना है, जो ब्रांड बाहर के चल रहे हैं उन ब्रांड का मुकाबला करके अच्छी क्वालिटी की चीज़ हम अपने ब्रांड की, पाकिस्तान की मुल्की मसनूआत की दुनिया के सामने लाएंगे और अब अपने अवाम के सामने लाएंगे। तो हज़ारों पाबंदियाँ लगाएं, पाबंदियाँ लगा दें न दें, लेकिन हम अमल से पाबंदी लगा सकते हैं। हम अपनी ताजिर बिरादरी के बाहमी इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और इस बात से कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ तैयार करें और नए ब्रांड तैयार करें, उसके ज़रिए हम ये मसला हल कर सकते हैं। कि कितना ज़र, मेरे पास आदाद शुमार नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट पर कितना ज़र मुबादला हमारा खर्च हो रहा है, वो उसके बजाय अगर हम इस काबिल हों। दूसरी बात यह है कि एक हमारे ऊपर एक ज़बरदस्त कहना चाहिए गर्दन में तौक ये पड़ा हुआ है कि यूरोपीय यूनियन को अगर हम बरामद करते हैं तो हमें सहूलियात मिलती हैं और उसकी वजह से यूरोपीय यूनियन हमारे ऊपर कैद लगाती है, शर्तें लगाती है। इस बात की प्लानिंग की जाए, मैं जो कह रहा हूँ कि एक ऐसा थिंक टैंक आप हजरात का हो कि जिसमें इस बात की तलाश की जाए कि हम अपनी बरामदात मुसलमान मुल्कों की तरफ उसका रुख फेरें और मुसलमान मुल्कों में अपनी बरामदात को ज़्यादा फ़रोग़ दें, ताकि हम यूरोपीय यूनियन के मोहताज न रहें और उसके तमाम शराइत को हम, आप पता है ये आप हजरात को शायद इल्म होगा, तो यूरोपीय यूनियन की ने जो हमें कोई थोड़ी सी मुराद दी हुई है, उसमें जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे पूरी तहकीक नहीं, आप हजरात तो शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, उसमें ये शामिल है कि आप अपने मुल्क में LGBT को फ़रोग़ देंगे। ये शराइत में शामिल है कि आप LGBT को फ़रोग़ देंगे। अब अगर हम इस शर्त पर बरामद करते हैं और उसके नतीजे में हम LGBT को भी फ़रोग़ देने के लिए पाबंद होते हैं, तो इन क़ैदों से हम कैसे निकलेंगे? इसके लिए हमें एक ऐसा फोरम चाहिए जिसमें हम इस बात को तलाश करें कि हम अपने मुसलमान मुल्कों के साथ बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। उसके लिए अगर सफ़र करना है, सफ़र करें, दूसरे मुसलमान मुल्कों के अंदर जाएं, वहाँ की ताजिर बिरादरी से ताल्लुकात कायम करें, तो उसके नतीजे में फिर हम पर इन पाबंदियों के बगैर हम बरामदात करने के काबिल हो सकेंगे। दरामदात में अपने ऊपर खुद पाबंदियाँ आयद करें बजाय सरकारी पाबंदियों के। बरामदात में हम दूसरों के साथ, इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करके, गरज ये कि हमें अपनी सोच का एक रुख बदलना करने के लिए मायूसी किसी चीज़ का हल नहीं होती। मायूसी के बजाय अपने हालात को इस तरह ढालने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए हम इन पाबंदियों से, इन गुलामी के शकंजों से हम अपने आप को निकाल सकें। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है, आपने भी जनाब चेयरमैन साहब ने भी फरमाया कि कैसा कमेटी हो, मैं कहता हूँ कि वो थिंक टैंक हो आप हजरात, और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर ये बातें दाखिल हों जो मैंने गुजारिश की है, और इस बात को इसको किया जाए कि देखो सरकारी सतह पर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कौन इसके मना कर रहा है कि आप अपने डिपॉजिट जो है वो इस्लामी बैंकों में दाखिल करें? कौन इससे मना कर रहा है कि आप फाइनेंसिंग जो है वो इस्लामी बैंकों से हासिल करें? और
इस्लामी बैंकों के अंदर भी जो नुमाया बैंक हैं उनके अंदर भी उनको इस बात का उसके साथ एक मुआहदे हों, ऐसे मुआहदे हों कि जिसके नतीजे में वो आप हजरात के डिपॉजिट्स को और आपकी फाइनेंसिंग को सही तरीके से सूद के बगैर इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको बताएं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सूद के हवाले से गुफ्तगू की है और इसके अलावा साथ ही ये भी कहा है कि अगर आपको मुल्क में अपनी इम्पोर्ट अच्छी करनी है तो उसके लिए आप जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को और रवाबित को बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि हम अपनी इम्पोर्ट को उस तरह से करें कि जिस तरह के बाद हमें फिर यहाँ पर नुकसान उठाना पड़े। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर अगर बढ़ाने हैं तो फिर इम्पोर्ट पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्क में जो सूद का निज़ाम है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।